माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी सिमना विधानसभा बिसिङाव जे नरनखना खवाइसंनि जेता हिंजाङो खवाइसंनि तो हेजामारा बाजाराव सिनि कायसा रेलीनि माध्यमे जों बाजाराव थांनाय सिनि जे कक सानानै जों सालायनाय रेली हिंखाय फाइने 10 तारिखआव जों आगरतलाव कायसा कार्यक्रम मावनाय कार्यक्रम नाहारैनो कायसा सिनि जे सिनि मण्डल भित्तिक रेलीआव फाइमानजाक फाइजाक जनजाति मोर्चानि स्टेटनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि दा मंगल दाइनार नखना सिनि भाइस चेयरमैन सिनि दानिहार मंडल प्रेसिडेंट दाइन्द्र तै सिनि बिजित प्रार्थी बिनोद देवमाजी तै अब हाइकानि सिनि जरा लोकल लिडार्स दंनाय बरन तैनाय जस्ट बाजार सभा हायाखबा जे कासे रेलीनि माध्यमे हमनो जों सम्बोधन खायन बागै जत बागसे फैलायगोन पुसकांनि चौमारि जेहेतु टिडिएडिसि चौमारि रगले बम हाइवान सेटं दाबसे जरते एकनंसिना कन्सिस्टेंसि रगले टिडिएडिसि रे मेन तो ताबक जेहेतु सिनि स्वशासित जिला परिषद निर्वाचन हायाखबा चौमारि आबनो नाहारैनो प्रतिटा जागाव ताबक जेभाबे একটা ইলেকশনে মিশন মুডে जों सामलायनो बागै अंकरसा नरनखना जागाय प्रत्येक जायगायाव जयनिं सभा बाजार सभा उठान सभा हल सभा कतर प्रग्राम बावै दङ अब इलेक्शन जितिनानै अब एक प्रसेसिंग दंनायनो কিন্তু যিনি সংগঠন গ্রাস লেভেল তাবক একটা শক্তিশালী হই দङ যেভাবে রাগ হই দङ এবং জনাদেশ যেটা সংজাগো বা গণতন্ত্রব বরক যেভাবে বিজেপিनो বিশ্বাস খাইনাय भारतीय जनता पार्टीनो বিশ্বাস खायनाय मोदी मानिक साहाजिनो বিশ্বাস खायनाय जेभाबे ताबुक चिनि बीजेपी बाय बरक गोबांमा जागानि बरक फाइ खोरङै दङ दाल बिदाल दलनि याकारै चिनि दला फाइ दङ जों बरनबा हायकानो खा थानसाखाय जों सामं खालायनो बागै जे चिनि वान सुकमानि चिनि नाहारमानि आबरो नाहारैनो जों चिनि रेली नबो खालायनो थाङै दङ जों आगामी दिनाव जों खाबाखसाखाय सामं खालायनो बागै स्पेशली चिनि बरंनि डेभलपमेन्ट नाहारै चिनि बरंनि बाहायखाय जों आगे दीर्घ 25 বছর सीपीएम रक जेता खलाय क्लांगमालिया ताक भारतीय जनता पार्टी माने बीजेपी सरकार प्राय 6-7-8 বছর हायङै दंखा रानिंआव जेबाबे डेभलपमेन्ट खायजागै दङाबो जाते तेबो गाहाम क्लाय डेभलपमेन्ट ना बागै जों आगामी दिनाव एडिसिआव बीजेपी सरकारनो नांगौ भारत माता की जय। बुसकांनि 10 तारिखआव दले दले फैबाय दे फाइनै बुसकांनि 10 तारिखआव आगरतलाव चिनि जनसभायाव दले दले फैबाय दे बुसकांनि Pinada ayugloto, jai pinada ayugloto. Dostlar ne programı bodal fayday de. O dada son dostlarını जनसभा आगरतलानि मिसिलाव bodal fayday de. Arda फन्डमा थांनानै बागै बीजेपीआव फैबाय दे. जय करम बाजारे उन्नयনের স্বার্থে भारतीय जनता पार्टी প্রার্থীদেরকে बीजेपी जिंदाबाद যুব মোর্চা जिंदाबाद যুব মোর্চা जिंदाबाद মহিলা মোর্চা जिंदाबाद মহিলা মোর্চা जिंदाबाद জংখনা দে বুসকাংনি 10 তারিখে দলে দলে ফैबाय দে যতনা হামবাই सिनी सिमना मंडलनि पक्ष থেকে তিনি যে খয়সমনি তো তাবসে জরা রেলি খাইতङ রেলি খাইতङ ও রেলি व सिनी भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश नि सिनी जीएसआर सिनी सरि बिपिन देबबर्मा व फाइसबाइजाक ताइ मंडल प्रेसिडेंट ताइ যত नेतृत्व रक्तङ सिनी मूल कारण विषय गाय सिनी आगामी दिन 10 तारिख सिनी आगरतलाव कैसा बिराट जनजाति रेली खाइजांनाय और रेली वो जत्तो
চিনি 1 নং সিমনা কেন্দ্রনি চিনি যে জনজাতি তাফুকতাই বুকুকসং বরক যাহাতে যতনানি রিকোয়েস্ট তংনাই যাহাতে বড় থানানি ইংথুন চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি যে সরকার চলি তংমানি ও ত্রিপুরা রাজ্য ডক্টর মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব দিয়ে আপনি তুই যে ডেভেলপমেন্ট খাই তংমানি ও ডেভেলপমেন্ট নিতে প্লাস চিনি যত তাকুক বুকুক সঙ্গে আং রিকোয়েস্ট খাইনে তেইসা চিনি ডক্টর মানিক শাহ নিতে যে নেতৃত্ব চিনি তাও সেকেন্ড টাইম যে সরকার চলি তংমানি ও সরকারনি ডেভেলপমেন্ট বেশিরভাগ जों পাহাড় অঞ্চলের ডেভেলপমেন্ট নিতেইনো তারপর যারা সামং খাই দङ ও সামংনো ফুনগৈ আগামী দিন 2026 চিনি বুসকাङ তাই 4-5 মাসनि बिसिङ চিনি লোকাল বডি এডিসি ইলেকশন দंनाय ও এডিসি ইলেকশন নিতেই जों আগরতলা শহর जों একটা জনজাতিতে বিরাট সমাগম খাইজাংনাय আর সমাগম যত থানা বাগৈ চিনি সিমনা মন্ডলনি পক্ষ থেকে আং অনুরোধ খাইজাগো ভারত মাতা কি জয় বন্দে মাতরম ইনিও জেলে লেখাইমাকা ওরা সিমনানি বড় সিমনা তাই আলকারো করে টোটালি সিমনা তমাকারিক সিট এডিসিনি 13 সিমনা তমাকারিক সিট এডিসিনি এঙ্গৈ जों तिनि रेली खाइजागो खय चमनि तो ताबो ओ मडस्टेन चमनि जरा फाइनाय बसगां चंमारि हाइ दं एडिसिओ बबा हाइ मा दं नरक बीजेपी नि तै बबा हाइ कपलाय जांनो बबा हाइ सिनि आं सारा त्रिपुरानि साया चिनि सिमना तमाकारिनि सिटनि तै सानाय चिनाबो ताबो सजरा जों पजिशन काहामो दङ अ पजिशन तेबा आगोगाने आशा खायो अ डिसेम्बर मास ताबो रानिं चलि दङ 2 तारिख आगामी डिसेम्बर मासनि बिसिं तै जों तीनटा जायगाते जों जनसभा खाइजांनाय हल सभा खाइजांनाय आगामी जानुवारिनि बिसिं जों जायगा चिनि मुख्यमंत्री तै जों एकटा चिनि हेजामारा साइटना जों जनसभा बिराट समागम खाइनाय आबनि 10 तारिखनि तै जों दिनै रेली खाइजागो जत चिनि आमसानि लुकरक सिमना तमाकारि केन्द्रनि लुकरक जाहाते 10 तारिखआव जनसभा थानानि बागै हामबाय সবাই মিলে আরো জোরে আসবেন বন্দে মাতরম আজকের এই রেলিতে দলে দলে যোগ দেন আজকের এই আজারা রেলিতে দলে দলে যোগ দেন আসলে এটা নির্বাচনে বিজেপিকে পদ্ধতির জন্য ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন